ता भाई सरे मोना संडो नो सेंडो सेंडो हां सेई संडो सेंडो एकटा कथा। अच्छा तुम घर केते किलोमीटर रहिला मते टी कहबो कि कोन ए पाखरे कहि कहि 100 किलोमीटर म धर के आसलणी। हां तुम घर पहुंचले अलगु ए जो धक्कड़ चकड़ रास्ता मोर बाहरी जीवो जान कि नहीं। अरे माने पिंडर प्राणडा बाहरी जीवो। ओहो हां नो 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 कोन हला प्रेशर बोधे कम अछि। ओहो पुनी प्रेशर कम पुनी मु आज पहुंच भी कि नहीं पाटरे फुकी देबे जो टिके खाली दी से कोन हला कार बोधे पम पड़ै छै से जो तकड़ा बाड़े हला से। हे भगवान को बेला रे मणि बाहरी के आसले के जानी। ता भाई सरे सा कोणाडा दी बेले फोन करया थला खाली बारंबार फोन कर। हेलो हां मोला कहबे हां तते तो सुना बालियात्रा मेलन पड़िया वाले लागुचे दिन सबटा पड़ी नहीं जीवो हां आ रहून 20 सेकंड कोन अपेक्षा करू नहीं गेउ आर्टिस्ट एंती हम हां ओघा मालटा बुझिलु देखला मन तो होई छियो बुझि पड़ रहून त नहीं गेउ छला नहीं गेउ पहुंची तते फोन कर तोरा कर ए हां सुनु रखे पर गोटे कथा कहू पेटी न पर रख हां तू रखिदा मैं जाई पहुंच गेला और संडो भाई ए संडो भाई ओ सेंडो भाई हां कथा कोन कि मते लागिलाणी तो जाऊ न लागिलाणी कहली मु कोन कुआडे जीबी कुआडे जीव ए बुदा फुदा अछि कोडे लोडे बस पड़िबो आ कोन बुद्धा मुळ को जीबी आ नाही तम पे मु भुवनेश्वर सुलभ सौसल टेकी कानिबी ना जाओ ओ ठीक अछि मु बुद्धा मुळ को जाउची तम गोटे काम कर तम टिके एपर साइड मु बोले छिडाओ मु जीबी हम तम जाओ मु भी देखिया कोन इंटरेस्ट नै चल ए कोन एपड मु बोलौछ ये सरी बताऊ अच्छा अच्छा एबे जीबा कुआडे जिया केचुआ गाड़ी पूरा खराब जो कुआडे जिया ताहाले ताहाले कोन मुडे मो सांग डकैछि बुझिलो ता ना होछि मल्ला मोल्ला हां माने मुर्दा रे हत्ता भाई सर तुम जो मल्ला मुर्दार कथा से नु मो सांग माई दिस इज ए फ्रेंड इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन सी जी गाड़ी नै आइबो तुमको भगे कि नै चलिबो ए भगवान को गांव का सी मणि फसी गला मुगा ताऊ डाकी जी से बे आस्तबो तुम चिंता काई करछो सेंडा आती है हां हां ए भाई मल्ला हां हां तुमको मल्ला देखा कि से हां टिके खाली टिके छोट लोग मौका के सड़ा झील को नवा ढंगा धटा साइकिल धरके सब खराब लगुनि देखियाटा जानी पर 4 दिन तो देखिन हाथ पड़ी कौन ही जानी पारछु ना गाड़ी चले को अवस्था आसी साइकिल धरके आसी मु साइकिल लेके जी गाड़ी चली विलेन के ट्रैकिंग कर दो हां तू रह म अच्छा अच्छा जा म साइकिल बलिया हला नहीं थाउ तमे नबा दरकार नहीं मु सिखि छी मु साइकिल ले पळेबी काई तो तमे आगे बस नहीं पळेबी आगो आगो थाउ तमरो आगे रे बसिया दरकार नहीं गोटे काम कर तमे आगे के चलो मु तम पछ पछ जाउची हां आ गोटे कथा टिके रो एटा मो बैगटा एटा तमे नै के चलो तू कोन सला मते ग्राम गाड़ी कोन बापा न हबे उठा पछ नहीं के आगे जा 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 आसा चल हां चल 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 ओहो ए दी जण मते एकला छिड़ा करी कोड पळैले एते स्टुपिड एंगर कमिटी छे मु खाइबी कोन रहिबी केमती हां किछि न कहि कि चली गले नॉनसेंस कोठी करो तू गरम रे पूरा सिजी गलेनी कुआड जाइतिलो पचार जिबरे कुआड जाइतिलो सॉरी मैडम सॉरी सॉरी मु केते सुनिछि मते सॉरी देखाओनी हला अच्छा मु बे कुआड जिबी माने कोठी रहिबी हां रहिबे आमर रहिबे अच्छा तम घर रहिबी अच्छा ठीक अछि तम घर रहिले मते सेपरेट बाइक ना दरकार सेपरेट घर दरकार आउ एसी दिला दरकार
ସେପାରେଟ ପାଇଖାନା ସେପାରେଟ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପାଇଖାନା ମିଳିଯିବ ଆଉ ସେପାରେଟ ଯୋଉ ଘର ରହିଲା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଏସି ଫେସି ଟିକେ ଥିବ ଏସି ନାହିଁ ଦିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ରାତି ସାରା ଆମେ ଏତେ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଦେଖୁ ରାତି ନିଦ୍ରା ମୋର ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ ନାଚ ଫାଚ ଦେଖେ ନା ଆମର ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ରାତି ସାରା ହଲେଇବି କଣ ଇଏ ବିଞ୍ଚଣା ବିଞ୍ଚଣା ହଲେଇ ବିଞ୍ଚଣା ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ 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 କୁଆଡେ ମ୍ୟାଡାମ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମ୍ୟାଡମ ବା ଆମ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମ ଘରେ ରହିବେ ମ୍ୟାଡମ ତମ ଘରେ ରହିବେ ହଁ ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବୋଧେ ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଡଲବ ଗଦି ପକେଇକି ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେ ତାକୁ ଆଣିକି ବେଡ୍ ସାରା ଛିଞ୍ଚିକି ମୁଁ ସେପଟେ ପାଲା କରିସାରି ତୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଡାମକୁ ପଳେଇବୁ ବାହାରି ହେଲା ଦାଣ୍ଡରୁ ମୋ ପାଟି ଅଖାଡଟି ତୁ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକାର ସେଣ୍ଟ ପକେଇଛୁ ମୁଁ କଣ ନଖିଆ ଗୁଡିଆର ସ୍ପ୍ରେ ପକେଇଛି ଆମ ଘର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିକିରି ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୋ ନିଜ ହାତରେ 5ଟା ଆଇଟମ କରିଛି ମ୍ୟାଡମ ନିଜେ ଖାଇବେ କହିବେ 5 ପ୍ରକାର ତୁ ଆଇଟମ କରିଛୁ ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ତୋର ଯୋଉ ସାରା ତାଳ ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ସେ ଛାଡା ମୁଁ ପାଟି ତ ମୁଁ କହିବିନି ମୁଁ ପୁରା 10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହୋଟେଲରୁ ମଗେଇଛି ଭେରାଇଟି ମଟନ ଚିକେନ କଙ୍ଗଡା ଚୁଙ୍କୁଡି କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ମଗେଇଛି କଥାଟା ତୁ ମତେ କରିବୁ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଆମ ଘରେ ବୁଝିପାରିଲ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ମତେ ସବୁ ଦେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ଦେଶୀ ଟୋକାଟା ଦେଶୀ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ବେଶଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆମ ଘରେ ରହିବ ମୁଁ ବା କହୁଛି ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ କଣ ମାନେ ତମ ମନକୁ ନାଇଁ କଣ ତମେ ଦିନ ପାଟିକି ଚୁପ କର ଶୁଣ ତମେ ବି ଶୁଣ ଯଦି ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଲଜ୍ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି ତମେ ମୋ ପାଇଁକା 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ପୁରା ଗାଁ ତମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକୁ ଭାବୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଥାଉ ତମେ ଯାଇକି ସେ ହୋଟେଲରେ ରହିବ ତମେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ସେତେବେଳେ କାଇଁ ପାଟି କରୁଥିଲ ଆରେ ଶୁଣ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କଥା ଆମ ଗାଁ ପାଖରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସିଟି ସେଇଠି ଓଏଲ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ ମୋର କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିନି ଓନ୍ଲି ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଓଏ ହଉ କି ସୋଏ ହଉ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ କର ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲିଣି ଚାଲ କଣ फाइनल कन्फर्म चलो आसा जा हां हेडी संडा भाई मु आ एठी रहि परिबिनी से कोठरे मु रहि परिबिनी बुझिलो तमे जदी मोर अलगा कोडी व्यवस्था करछो कर नली मोटी पळेइबी मु ड्रामा आर्टिस्ट केली बोली कि मोर कोन कि इज्जत नहीं ना कोन ए तुम रागुछ काई मो कोन हेइछि कोन हैं कोन हेइछि पचारछ नै कोन हेइछि ना काली राती सारा मशा गुडा मो देहरु चब्ब चब्ब की पी देले कोन चब्ब करी पी देले कोन चब्ब करी पी देले रक्त तमे जेमति जानि ना मते फटई के पचारछ कहियो काली राती रे मु एकुडिया सोइली एकुडिया मते दिलनी तमु काई डकचली काई मु कोन बहिरे एकुडिया ही रोइनी हां आउ काई लेडी आर्टिस्ट नथिले आ चारिटा लेडी आर्टिस्ट थिले सेमान सब कोइ गले अच्छा लेडी आर्टिस्ट कथा कहूछ ना मल्ला जाइछि तांग धरि गेछ तुम एते चिंता काई करछ आउ जो मते कहले चब चब करी तुम चोबई दउछिन आमे ठप ठप करी गोटे मसाई टंगै दबा आउ गोटे तुम पई कूलर आनी तुम जब सेठी ना शांति रे सोइबो आउ कोन असुविधा छै मते को मु कोन कहतली कि रिहर्सल सरला परे मोर दिटा टीनो पइडा मकेले होतानी ओहो एईटा तो अरे डेली का कथा मु गोटे तुम पे आनी नै नाई मो सीनटा बुझुथुल ना सीन बुझुथला ना बही त जळी जाई थांदा आ अच्छा सुनो लेडी आर्टिस्ट आसली आसीला हम 2 जन त 3 जन त लेडी हाय आयो रे मां हां हाय पर करी भला अच्छा हम आसी गेले चलो हम रिहर्सल आरंभ कर दबा चला हां चलो अच्छा ठीक अछि समस्त पहुंच गेले चलो हम रिहर्सल आरंभ कर दबा चल हीरो बा मु हीरो तोर हीरो रोलटा आउ मन मन तू गुड़ खाऊ कहला मोर हीरो तो कोकी छाड़ी बेले देखाऊ मु हेबी हीरो तू हबु विलियन कथा फाइनल ए 15000 टका मु देछि खेल लागी ना 15000 टका देछि सीआर भी छकरू ऑटो भड़ा करी लेडी आस्ट्री केते कष्ट नै गई ए गालू 15000 टका देछि 15 मु भी विलियन भी 15000 देछि मु ऊपर 25000 देछि 15000 देछि अरे चुप करो डेली झगड़ा मु तो हीरो मु कहबी डायलॉग अरे चुप करो पूरी झगड़ा तुम 2 जन भीतर जे आगे कहबो कुआ मु
अच्छा ठीक अछि मल्ला भाई तमे कुह हेलो ये नौली हेलो ये नौली नो नो का चाली तू चाल लालो तू चाल ले मो छाती रे करंट लाग जाउची हेलो हे मो पंजुरी भीतर को तू आसु आ मो पंजुरी भीतर को आ देखिबू तते बिरयानी ठौ सब तते खोइयागु देबी खोई खोई तो पेट को फुलाई दबे ओ साला डायलॉग कहू ना बांती करछु मो हां गोटे साला डायलॉग कहू गोटे मला मड़ भलिया गोटे तू गोटे भेलियान एमिति डायलॉग कहंती गोटे डायलॉग तीन तीन थर भेलियान कहंती तीन तीन थर साला सेटा इको पढेबे तू कोन कहबी सेटा इको पढे मशीन अछि हला मशीन नै मु तीन थर हां तो मनु को एबे देख मु डायलॉग कहू तू सुनु देख हां डायलॉग न कि ये कोन हाँ हाँ जब कृष्ण करी मो स्टाइल कह असुविधा कौन अच्छी ये नेहुली नेउली नहुली हाँ नहुली से किया बुता से नड़ा बिड़ा से ढिकी साल समस्ते साक्षी अच्छा मो पिचकाले तुमको रंग मारिनी ए नेउली नेउली नहुली हाँ 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 सही नहुली से अंकन मारियो से भंका तोर में को पचा से बकोरी तोरो से बेना पातो को पचा ए नेउली मु कोन तुम मोबाइल से भाईचर पकेइनी हाँ संड भाई तमे भाउचर पकेइछ खाली सेति कि नुहे तमे मो टॉप अप भी पकेइ देइछ रिचार्ज भी कर देइछ आ आज मु फुल रिचार्ज रे पूरा 10 मास पे रिचार्ज कर देइछ आ मोर रिचार्ज सरकार नहीं बोला तो बाबा हम बॉय तो पूरा सुपर हिट एकदम मस्त रे चलिबो बंद कर टिफिन देलेनी टी एमिति के होची अरे ये एमिति कोन चढ़ा बळिया होची बा धक्का मारी के जाउची बेक मूल्यनी हाली आई बोधे हां मन बहुत टायर्ड लागु चिपी देबी कि कोन मैंने मैंने मुंडी चिपी देबी धन गोटे कथा जानिछ मु ना तुमको जो दिन देखी मु तुम प्रेम पूरा दीवानी हो जाइए सबुदिन राति शोला बेले तुमरी स्वप्न ही देखुची अच्छा से गोटे सत कथा कहबी मुझे बेले बेले रात तुम स्वप्न देखे मु भी तुम प्रेम प्रेम रे पड़ी जाइछि गोटे कथा कहबी ना 50,000 दरकार 50,000 कि मु देबी 50,000 मुंडो मते भलो पाउना भलो भलो 50,000 मु देबी 50,000 देवी ना देवी 50,000 कहीं तुम जीवन मांगले जीवन दे देवी 50,000 दे दिबो मु तुमको सुजी देबी हां 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 जो कैंपिंग गुडा जो सब गांव रे बुली जो कैंपिंग गुडा करबी से कैंपिंग करके और से कैंपिंग रे तमे सब बेले रहबो खास करी मु कैरिंग ना बाटे अच्छा मु जीबी आ सेही तुरु जो पैसा मिलिबो से 50,000 टा ना सुजी देबी हैला हां हां मो धीरे धीरे करके सुजीबो कोन सेथरे किछि कथा नहीं कहछ ना बाबा ना मो देबी हे मां ता कोन खोउजी ना कोन बा किछन देखिली छाड़ मो सेगुडा कहबी लाभ कोन हां मु 50,000 नै के आछि रात रे ठीक है देवी जल्दी आछि ए भगवान आछि साइड दे गलाल ता धक्का मारी के जाइथिलु आई साइड पे ओ छाड़ बा सब भले घर सब कौन हो तुमरा मोर ना आज मुंड बहुत जोर पेन हो जे आ ता से तो मत देह हाथ बड़ा भारी पेन हो जे चिपी देबी कोन कौन हैला कोठा कोइला कहू न मु कहि परिबिनी
ଧନ ହଁ ଜାଣିଛ ତମକୁ ଦେଖିଲା ଦିନରୁ ତୋ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କହୁଛ ତମେ? ହଁ ମୁଁ ନା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଜିଭ ଆଗରେ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ଆଜି କି ଦିନ କେଜାଣି ମୁଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ତମେ କି କଥା କହିଲ ମତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ? କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋର ନା 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। କଣ ହେଲା? 50,000? କଣ କି ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମତେ 1000 ଥର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଲୋନ୍ ଭରିବା ପାଇଁ। ଜମା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ଟଙ୍କା ମୋ ବନ୍ଧା ପଡେ ଛନ୍ଦା ପଡେ ତମକୁ ଆଣିଦେବି। ମତେ ଜମା ଋଣ ଫୁଣ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ତ ଯୁଆଡେ ଯାହା କରି ଆଣିବି ଆଉ ତମେ ଯୋଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦବନି ସେଟା ମୁଁ ରଖିବି ମୁଁ ସୁଝି ଦେବି ନା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ମୋର ପଡୁଛି ସେ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ରେ ମୁଁ ସବୁ ଗଲେ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ରେ ମୁଁ ତମକୁ ରଖିଛି। କହିଦେଇଛି ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ରୁମ୍ ନେବି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ର ମୋର ରହିବ। ଛଟି କମ ଗୁଣି ଜାଣିଛି ନା କଣ ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଭୁ ତମେ ନା ଏଇଟା କାହାକୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି। ମୁଁ ରାଣ ପକେଇ କହିବି ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହବ ଥାଉ। ଖାଇଲେଣି? ଦେଖ ବା ଏଇ କାଳିଆ ବୁହା ନଣ୍ଡା ଦାନ୍ତୁଆ ଶିଶୁ କାଠ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ତଥାପି ସେ ଛଟେଇ ପଛରେ ପଡୁଛି। କଣ କରୁଛି? ତାର ବୁଢା କଣ ଟୋକା କଣ ତାର ତ ପଇସା ଦରକାର। ଇଏ ବି ମୋ ପ୍ଲାନିଂରେ ବସିଗଲେ। କଲ୍ କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ସେ ପୁରୀ ବାଟରେ କଣ ନେଇକି ରଖିଲୁ? କଣ ନେଲା? ଲୁଚେଇ ଦେଲା ବା। କଣ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ? ସେ ଛାଟକି ପାଇଁ କଣ ନେଇଥିବ ବା ଲୁଚେଇକି। ଯୋଉଠି ଗଲା ସେଇଠି ଏମିତି ଖେଳ କଲା। ଆସିଗଲା। ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି କହିଲ? କଣ ଆଣିଛ? ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛି। ତମେ ବା କହିଥିଲ 50,000 ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଧରିକି ଆଇଛି। ସତ କହୁଛ? ହଁ ବା ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ କଣ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବି। ଦିଲ ଧଡ଼କନ ଦେଖ କଣ ଆଣିଛି ମୁଁ। ଦେଖୁଛ ଦେଖ କେତେ ପଇସା ଦେଖ। କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 50,000 ନାହିଁ 20,000 ବେଶୀ କ୍ୟାସ୍ ମୋ ପାଖରେ ହେଲାନି ତ ହେଲା। ଘରୁ ଏତେ ଯାକ ଅଳଙ୍କାର ନେଇକି ଆଇଛି ଦେଖୁନା। ଏଇଟା ତମ ହାତକୁ ମାନିବ ନା? ଏଇଟାକୁ ବିକିବନି ତମ ହାତ ଲଗେଇବ। ଏଇ ଦିଟାକୁ ବିକିଦବ ଯାହାହେଲେ ବି ଟଙ୍କା 60-70,000 ଖଣ୍ଡ ହବ। ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି। ହଉ 50,000 ଖଣ୍ଡ ରଖିବ। ବାକି ଆମେ ଯୋଉ ଯିବା ବାହାରକୁ କେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ନା ବୁଝିପାରିଲ। ଆମକୁ ବାସି ବରା ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି। କହିବି କାହାକୁ କଣ ଖୋଉଛି ନା କଣ ବା? ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହଉଛି। ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛି ତମର? ତମେ ଶୋଇପଡୁନ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଶୋଇପଡିଆ ମିଶିକି। ନା ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛି ତମେ ଯାଅ। ମୁଁ ତମକୁ ଠିକ 12ଟାରେ କଲ୍ କରିବି ହେଲା। তুমি ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯିବି ହେରି। ହଁ ପ୍ଲିଜ ଯାଅ। ତମକୁ 12ଟାରେ ହିଁ କଲ୍ କରିବି ତମେ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ହେଲା। ଯାଉଛି। ପଛରୁ ଡାକିବନି ମତେ? ହଉ ମୁଁ 12ଟାକୁ ଆସିବି। ହଉ ଆସିଛି ବାଏ। ଟିକେ ଛାଡିବ। ସେ କଣ ଏତେ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛି? କେଜାଣି କଣ ହେଇଛି ବୋଧେ। ମନ ଲଡୁ ଫୁଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ସେତେବେଳେ ଫାଟିବ ତାର। ଖାଇଲେଣି? ସେଇଠି ଯାବ ଭିତରେ ତ ନେଇକି ଥୋଇଛି ନା। ତମେ କେତେ ଭଲ। କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାରିଛି ଜାଣିଛ? ଲୁଚିକିରି ଆଣିଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟର ପାରିଶ୍ରମିକ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଫୋନ ପରେ ପଠେଇ ଦେଇଛି 20,000। ସତ କହୁଛ? ମୁଁ ଦେଖିଦଉଛି। ଦେଖୁନ ଗୁଗୁଲିଟା ମୁଁ ଧନ୍ୟଟା। ଚାଲୁନି। କଣ? ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ନା ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହଉଛି। କଣ କରିବି? ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ ତମକୁ ଠିକ
12ଟା ରାତିରେ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ହେଲା 12ଟା? ହଁ ମୁଁ ତମକୁ 12ଟା ରାତିରେ କଲ୍ କରିବି ତମେ ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ହବନି? ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଜୋର ମୋତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ମିଛ ଠିକ ଅଛି ଠିକ 12ଟା ତ ହଁ ଠିକ 12ଟା ଠିକ 12ଟା ତ ଠିକ 12ଟା ଠିକ 12ଟା ଖାଲି ଏଟା ଖଣ୍ଡି ଗାସ ମାରି କଣ ଯାଉଛି କି ଚମ୍ପା ଇଏ କି କଥା କିଲୋ ଇଏ କଣ ଗୋଟା ଯାଉଛି ଗୋଟା ହଉଛି ଗୋଟା ଯାଉଛି ଇଏ ମେଞ୍ଚେ ନେଇଗଲାଣି ତ ସିଏ ମେଞ୍ଚେ ନେଇଗଲାଣି ଇଏ ହଉଛି କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଆସିଗଲ ତ ହଁ ତମେ ସେଇଠି ହିଁ ଥାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ କଣ ଚାଲିଛି ଖେଳ? ଆଲୋ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଦିଦି କ'ଣ କହିବି ମୋ ମା ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ମୋତେ ବି ଜଷ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଲା ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ହଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଦିଦି ତମେ ବାହାରିଛ ତମେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଯିବନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦିଦି ତମେ ସମ୍ଭାଳିଦବ ସମ୍ଭାଳିଦବ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟୋକାଟା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ନା କଣ? ଭାଇ ନା ଚୋପା ହେଇଥିବ ହେ ଯା ମୁଁ ସେ ଯା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛ ଚଲ ଦିଦି ବୋଇଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଲୋକମାନେ ଠିକ କରିଥିଲେ ନାରୀ ମାୟା ବଢି ପାରି ବ୍ରହ୍ମ ନ ପାରିଲେ ଚାହିଁ ନାରୀ ଭାରେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଭୂତ ପେତ ଖାଇଯିବ ବଞ୍ଚେଇଦେ ଗୋଟେ କଥା ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆବେ ଶୁଣ ତୁ 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 ରାତି ବାଟରେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ମୁଁ ଭାଇ ଖୋଲା ପବନ ଖାଉଥିଲି ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତୁ କାହିଁ ରାତି ବାଟରେ ଏଠି ବୁଲୁଛୁ? ସତରେ ତୁ ଏଇଠି ବସିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ? ବସିବାକୁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ସତ କଥା ତ ମୁଁ ଏଠି ଖୋଲା ପବନ ଘର ସେ ଲାଇନଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ମୁଁ ମୋର ବସିବାକୁ ଆଇଛି ନା ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ଯାଉନୁ ମତେ କିଛି ଦରକାର ତୁ ଯାଉନି ଯା ତୋ କାମରେ ଯାଉନି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ତୁ ତୁ ଯାଉନି ତୋ କାମରେ ମୁଁ କାହିଁ ତତେ କହିବି ମତେ କହିବି ମୁଁ ତତେ କହିବି ଆରେ ମତେ କହନା ତୁ ତୋର ଯା ଏଇଠୁ ତୁ ଯାଉନୁ ଓହୋ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ତୁ ତୋର ବଇଥା ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ମୁଁ ଆସିକି କୋଠଘର ଆଡକୁ କଣ ତୁ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ ମୋ ପବନକୁ ପବନ ଖାଇବି ସେଠି ତିନିଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନା ସୁବିଧା ଅଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁ ଛୁଆଟା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ସତ କଥା କହିକି ଗଲୁ ଏଠି ବସି ବୋଲି ତୁ ଶୁଣୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ତ ମୁଁ ସିଆଡେ ଆସିନି ତୁ କାମ ତୁ କାହିଁ ସିଆଡେ ଯିବୁ ତୁ କାହିଁ ସିଆଡେ ଯିବୁ ସତରେ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଝିଅ ଛୁଇଁକି କହିଲୁ ତୁ ସତରେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ ମତେ ଆରେ ସେ ଯୋଉ ନହୁଲି ନୁହଁ କି ପ୍ରେମ କରୁଛି ତ ସିଏ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ମତେ 12ଟା ବେଳକୁ ଡାକିଥିଲା ତୁ ହସୁଛୁ କାହିଁକି ଏଡେ ବଡ ତୁ ବେହିଆ ଜଳ ଜଳା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ଏତେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଆଉ ଆରେ ସିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ ଆଜି ବସିଥିଲି ତା ପାଖରେ ବସିକି କଥା ହେଲି ସିଏ ମତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗରମ ଅଛି ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ପଙ୍ଖା ଅଛି ନା ଖାଇବାକୁ ଭଲସେ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଶୋଇବାକୁ ଠିକ ସେ ପଙ୍ଖା ଦଉଛନ୍ତି ମତେ 12ଟା ବେଳେ ଦେଇଛି ଟାଇମ ତମ 14 ବର୍ଷର ଇଂଲିଶ କଥା ସେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ମତେ ଆଜି ରାତି 12ଟା ବେଳେ ତତେ କାଇଁ ଡାକିବୁ ସିଏ କଣ ହେଇଛି ସେ ତତେ ଭଲ ପାଇଲା ମତେ ଭଲ ପାଇଛି ମତେ କହିଛି ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ ଏଇ ପାଗଳଟା ବେ ମୁଁ ଯୋଉ ବସି ତା ସହିତ କଥା ହେଇଛି ତୁ ଶୁଣିଦେ ସେଇ ଭ୍ରମଣ ତ ଦେହରେ ରହିଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ତୋ ମୁହଁ ଯୋଉ ତତେ କିଏ ଭଲ ପାଇବ କଣ କହିଛି ମତେ ଦିଦି ତମେ ଜାଣିନ ତମ ରୁମରେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ନାଇଁ ନେଉଳି ସିଏ କହିଲା ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏ ଶୁଣାଟି କହୁଛି ସେ ନେଉଳି ସେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ନେଉଳି ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ସିଏ ତମ ଦି ଜଣକୁ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଏନି ସିଏ ବା ରାତି 11ଟାରେ ଗଲାଣି ତାମାନେ ଗୋଟେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଦି ଭରି 4 ଭରିର ସୁନା ଭଗବାନ ତିନି ବାରି